पुलिस पर एसयूसीआई के बांग्ला बंद के समर्थन में शांतिपूर्ण आंदोलन में बाधा डालने का आरोप लगाया गया है। शुक्रवार को जब पार्टी के नेता और कार्यकर्ता बांकुड़ा के माचनतला में स्टेट बैंक शाखा के सामने पहुंचे तो कथित तौर पर पुलिस ने उन्हें धक्का देकर हटा दिया। एसयूसीआई नेतृत्व ने दावा किया कि उत्पीड़न का कार्य नहीं था, बल्कि वे आरजीकर घटना के विरोध में बुलाए गए 12 घंटे बंद को सफल बनाने के लिए बैंक कर्मचारियों से सेवा बंद करने की अपील करने गए थे और उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने शांतिपूर्ण कार्यक्रम में बाधा डाली। एसयूसीआई के वरिष्ठ नेता लक्ष्मी सरकार ने कहा कि जुलूस लेकर पहुंचने से पहले ही बैंक के सामने पुलिस तैनात कर दी गई थी। हम बैंक कर्मचारी और ग्राहकों से बंद का समर्थन करने की अपील करना चाहते थे। हमारे कार्यकर्ताओं को पुलिस घसीट कर ले गई। उन्होंने दावा किया कि यह घटना काफी निंदनीय थी। जिंदाबाद আমরা এখানে এসে দেখি ব্যাংক কাজ খোলা অবস্থায় আছে, পুলিশ তার আগে থেকে মোতায়েন আছে। আমরা শান্তিপূর্ণভাবে মিছিল নিয়ে আসছিলাম। আমাদের কমরেডরা দাঁড়িয়ে, স্বেচ্ছাসেবকরা দাঁড়িয়ে গেটের কাছে তারা অ্যাপিল করবে। ব্যাংক কর্মীদের বা যারা গ্রাহকরা আসবে তাদের কাছে অ্যাপিল করার জন্য আমরা দাঁড়িয়েছিলাম। আমাদের কোনো অসৎ ধান্দা ছিল না, সিদ্ধান্ত ছিল না। আমরা যাতে তারা না জয়েন করে, বয়কট যাতে করে, সেই অ্যাপিলটার জন্য দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ করে পুলিশ, এক ভ্যান পুলিশ এসে তাদের উপরে টানা হিজড়া মারধর শুরু করেছে। এই অবস্থায় আছে। আমরা বলছি এটা একটা গণতান্ত্রিক অধিকার। গণতান্ত্রিক অধিকার মানে মানুষের জন্য আন্দোলন করার। এবং ভিক্ষা জানানো ছাড়া কিছু উপায় নাই। এরা তর্কিবহাল বাহক হচ্ছে শাসক দলের কোথায় উঠানামা করে। এদের বাড়িতে মা আছে, বোন আছে, স্ত্রী আছে। তারা যদি সেই কথাটা ভাবতো, আরজিকরের মেয়েটির কথা যদি ভাবতো, তাহলে এরা এতটা সক্রিয়, এতটা জঘন্যভাবে মেয়েদের টানাহিজড়া করতে পারে না। এর নিন্দা প্রকাশের তো জায়গা নেই। আমার নাম লক্ষ্মী সরকার। बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।